कुआड़े आज्ञा जाइए एत लोक अच्छा पाउती काटिले फसल क्षयक्षति ये करेंगे आपड़ कुआड़े जाइए कालीटू भूखरे मरुची कालीटू एटे अछि कालीटू एटे अछि जे कालीठू अच्छे जे आपण 11टा बेला गले एबे मद पी आसुचंती ये कौन कथा किए कहला तब एक्शन कहूँ मद पीच तुमको एबे मेडिकल पर्यंत निया जीवो टेस्ट पई सेटा किए कहला तहसीलदार करिवो एबे तहसीलदार एठी आसी पहुंचीबे सेटा किए कहला किए कहला ये लोक कहीं शह शह लोक ठिया होती सरकार तुमको चाकरी देइछंती लोकंकर आमे काम करिया सरकार देनी देनी किए देइछि कलेक्टर 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 सरकार नु कलेक्टर अछि मनीष 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 अछि मु अरे मनीष रे एटा होची गोटे मोर चाकरी देछि एटा ऑफिस आवर आज्ञा आज सोमवार ऑफिस आवर समय हेले 12टा बेल 12 गोटे बेल हेले आपण 11टा बेलू जाइछंती नुआहाट मद पीकरी एबे आसी पहुंचुछंती ऑफिस रे शह शह लोक खाली पेटरे सरकार तुम पैसा दउची किणी किणी बाजार टा एटी अछि शासन अछि केते सह लोक एटी केते शह लोक केते लोक गणिल तो ठीक बाके कथा कहि परुनो 100 लोक अछंती एटी 100 लोक होई नाथि केते लोक 90 हेबे 99 कौन आउ तुम कुआ मैरेज 1 आज्ञा समस्ते शुणुथिबे ये होउछंती बहुलंगा आरआई यांकर प्रधान हाँ मार्शल प्रधान से तो कहउछंती एटा कहले वर्तमान प्रधानमंत्री हे जिवो बस वर्तमान प्रधानमंत्री से हे जिवे आरआई बहुलंगा कहउछंती हां काली मोदी को जिबे ये बाबू रहिबे जे ये लोक सुना मु छाड़े को चाउनी मोदी जो मोर बेस्ट फ्रेंड आज्ञा सुनुछन तो मोदी तांकर बेस्ट फ्रेंड ये लोकंक ठारू फसल क्षयक्षतिर फॉर्म रखिया परिवर्ते आरआई हिसाब रे ये काटिया जो पाउती काटिया परिवर्ते ये मद खाई आसुचंती गोटे बेलू माने नुआहाटरू आमे कहूँ लोक कहते तुम आमे माने पब्लिक माने किए पब्लिक एबे कौन करि पारंती जानछ ना कोन जाननो एबे चाबी पड़िबो तमे रहिबो बहुलंग रेवेन्यू इन्स्पेक्टर मद पी दिन 12टारे केमती लोक को व्यवहार करुछंती कहार गोटे पाउती काटुना आज हूँ लास्ट डेट फसल क्षयक्षतिर केमती लोक फसल क्षयक्षति फॉर्म पकेबे बाबू वर्तमान मदरे आ पूरा चूर तले पड़ी लोक उठाई मुंडे पानी मारिक आनिक ठिया कर एक्शन टा खाली देखु वर्तमान लोक ये आई आरआई वर्तमान काम करेंगे कौन आसी बाहर देखुन के मुराट मारुछंती एमती जहाँ मन ताकू व्यवहार देखौछंती ये गरीब निरीह जनसाधारण सब आसछंती ये कहीं ये केमिति काहाकू दोष दबा आमे सरकार को दोष दबा ना आम निजुक निजे दोष दबा काहाकू दोष दबा काई गत काल कौन करतो लोकंकर कौ सेवा करतो आपण जो व्यवस्था ठीक जी मुझा पता सारा मु कहूँ काम भाव बंद बसी जाऊँगी आम से रहिलु से कहती 10 हब
କୋଉ ଫଳ ସେ ନେଇକି ଆସିଲା ତମକୁ ମଦ ପିଆଉ ସେ କୋଉଠି ଆମକୁ ଦେଖେଇଲ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲ କିଏ ତମକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ତମେ କାହାତି ଆଣିଲ ମଦ ପିଆଉ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଲ କୋଉ ଲୋକଟା ଆଣିଲ ମଦ ପିଆଉ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆମକୁ ଆଣ ଆମ ପାଖକୁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆଣ ଉଇ ଖାଇଛି କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଉଇ ଖାଇଛି ଉଇ ଖାଇଛି ରୁମ୍ ଗୁଡାକୁ ମୋ ଉପରେ ପାଣି ବର୍ଷାରେ ପାଣି ପଡୁଛି ଏଇଟା କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କିଏ କହିଲା ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କିଏ ମୁଁ କିଏ ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନିଛି ହଁ ଚିହ୍ନିଛ ତମେ ପଚାରୁଛ କିଏ ବୋଲିକି ପଚାରିଲି ଗୋଟେ କଥା କାହିଁକି ତମେ ମଦ ପିଇଲ ଏଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ଏଇଠି କଣ କରି ଖାଇଛ ମଦ ପିଇବାକୁ ଆଇଛ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ଏଇଠି ଆଇଛ ଜନସେବା କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ପଚାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥା ଆରେ ସାର୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫର୍ମ ପକାଇବେ ରସିଦ କାଟିବେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଉତି କାଟିବେ ପାଉତି କାଟିଲେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେବ ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଆମକୁ ସରକାର ଆମକୁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲା ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ଇଏ କ'ଣ ଇଏ କେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେବା ଆପଣ ମଦ ପିଇ 11ଟା ବେଳକୁ ଆସିଠି 1 ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିକିରି ଆଜି ନିଜେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଭାତ ଖାଇନି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଆରେ ଆଜି ଏତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ଏବେ କୋଉଠି ଥିଲ ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛ ପଡ଼ିକିରି ତଳେ ଗଡୁଛ ଇଏ କ'ଣ କୋଉଠି ତଳେ ଗଡୁଛି ଏ ପଦାରେ ଏଇନା ଗଡୁଛ କୋଉଠି ଗଡିଲି କେଜାଣି କୋଉଠି ଗଡୁଛ ତମେ କହୁଛ ତମେ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏଭଳି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ କଣ ଅବସ୍ଥା ତମ ଆଇନ ଲାଗେ ଛଇ ନେଉଛନ୍ତି କିଏ ଆଇନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମଣିଷ କରୁଛି ମଣିଷ ମାନେ ଆମେ ତମେ କଣ କରୁଛ ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ ପାଉତି କାଟନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କାମ କରନ୍ତୁ ପାଉତି କାଟିବା ସେ ମନ କରୁଛି କିଏ ମନା କରୁଛି ଆମେ ମନା କରୁଛୁ ତେବେ 9 ଟଙ୍କାକୁ 90 ଟଙ୍କା ପକଉଛ 100 ଟଙ୍କାକୁ 200 ଟଙ୍କା ପକଉଛ କଣ ଏଠି ଚଲେଇଛ ଏଠି କଣ ଚଲେଇଛ ରାଜନୀତି ନେ ଆଉ କଣ ଏଠି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ତମେ ଚାକିରି କରୁଛ ଟି କିଏ କହିଲା ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କେମିତି କହିଲ ତମେ କେମିତି କହିଲ ତମକୁ ମଦ କିଏ ଦେଇଛି ସେ ଲୋକଟା ଦେଖିଲ ଯାଅ ନାଇଁ ଏମିତି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଅଫିସ ଚାଲେ ଇଏ କେମିତିଆ ଅଫିସ ଯେ କେମିତିଆ ସରକାର କେମିତିଆ ତହସିଲଦାର କେମିତିଆ କଲେକ୍ଟର ସେ ଲୋକଟା ଧରିଜାଣ ଯେ ତମକୁ ନେଇକି ମଦ ଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ତା ପାଇଁ କାମ କରୁଛ ଇଏ ଗରିବଙ୍କୁ ସବୁ ମାରୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ତମେ ଜନସାଧାରଣ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମାନ ନା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମଦ ପିଇକିରି ବହୁତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କାମ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ବୋଲି ମୁଁ କାମ କରୁଛି କାଲି ରାତିରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓ ଜଣେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ବୌଲାଙ୍ଗ ଗୋ ବ୍ଲକ ତେଣୁ ଦୟାକରି ଇମିଡିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ କେମିତି ଫର୍ମ ପକେଇବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାନ୍ତୁ।